احنا في سيدي بوسعيد، تحديدا في مكان تصوير برنامج زيرو كومبلكس سيزون 2. برنامج يتعدى بنجاح على قناة ستار 24 الفرنسية. فكرة البرنامج استضافة مجموعة من نجوم تلفزيون الواقع في تونس لإجراء عملية تجميل بعد القيام بمجموعة اختبارات ظريفة في تونس. زيرو كومبلكس هي émission de télé-réalité. Donc vraiment télé-réalité. مش كيما مون اسبوار اللي كانت معناها entre les deux, entre l'émission ou télé-réalité. Donc, il y a télé-réalité à 100% avec la villa, avec les candidats, Kolchay. Donc, c'est des stars de télé-réalité française et les chers qui des émissions Arbal qui m'a la villa des corps brisés, ou les Marseillais, ou la Rire. Donc, j'ai eu le Tunis, la minée, on le colle en villa. فيهم شكون باش يعمل chirurgie esthétique وفيهم des guests اللي هما جاو pour l'histoire. ميديسبوار بالاشتراك مع ستار 24 جمعوا نجوم عندهم آلاف المتابعين ليهم في العالم، واختاروا ضمانا للتشويق والفرجة تنظيم مسابقات هدفها زادة دعم السياحة الطبية في تونس وتعريف النجوم اللي جاونا بمميزات تونس ومعالمها، باش من بعد يتحولوا بدورهم للسفراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم السياحة في بلادنا. Donc le fait qu'ils يصوروا روحهم في تونس يقولوا il fait beau à Tunis, on se sent bien à Tunis, un merveilleux pays, on s'attendait pas à ça. يصوروا روحهم في الكلينيك وقت اللي هما يعملوا في العمليات ويشجعوا العباد باش تجي تعمل عمليات ويقولوا bon on est avec le médecin, on se sent bien, vraiment il a compris اللي انا نحب عليه. ومن بعد يصوروا روحهم بعد العملية ويقولوا je suis très content du résultat واحنا فرحانين برشا ومون rêve c'est réalisé وفما اللي يبكي فما donc هذا الكل مهم جدا لتصوير التونس. J'ai envie de dire que tous ceux qui vont nous regarder en France, venez évidemment ici à Tunis parce que vous allez être surpris, super bien accueillis. Et je pense que ceux qui ont besoin de se faire opérer pour blanchiment des dents, pour liposuction, pour une rhinoplastie, vraiment c'est très encourageant. رومان كانو يفصل المشتركين في قواعد اللعبة اللي تتمثل في دي كورس دوريونتاسيون في سوق سيدي بوسعيد. هدف اللعبة البحث على مجسم مكتوب عليه ميديسبوار بخبي فريق الإعداد عند واحد من التجار في السوق. جولة فيها برشا طرائف ومغامرات تبدأ من بارك سيدي بوسعيد مرورا بالسوق وصولا للمقهى الشهير كافي دي ديليس. À part les opérations, il y a des épreuves, il y a des jeux. Donc ici, il y a برشا بلايص في الفيلا في سيدي بوسعيد في des restos في بلايص معينة. Les épreuves هذوما donc فما سيناريو فما برودكسيون اللي هي ما بيناتنا احنا وبيناتهم هما دونك فما اون كوبرودكسيون دونك احنا عملنا اون بارتي هما عملوا اون بارتي وقت اللي جاوا لتونس عملوا روبيراج دونك فوالا دونك هكاك صار التعاون. En tout cas, ceux qui vont gagner vont avoir la chance ici d'être opérés par de grands professionnels grâce à Medespoir. C'est la deuxième saison. Vraiment, voilà, tout le monde se perfectionne ici. Et encore une fois, je vous encourage à regarder cette deuxième saison qui va être assez extraordinaire. Vous trouvez cet objet Medespoir dans le souk en demandant aux commerçants. Là, on nous annonce une épreuve sportive. Je me dis, voilà, ça va être dur. Je suis avec Émilie, elle a fait 2 fois French Rib. Je me dis, ça va être une grosse sportive. Je suis sûr de gagner cette épreuve-là. Donc, d'un coup, on commence à cavaler. Je la vois déjà à 300 mètres derrière moi. J'ai dit, ça y est, c'est cuit pour moi. Et voilà, je me suis dit, allez, on va la soutenir. Je l'ai pris sur mon dos. On a commencé à monter. Et je suis fier d'elle quand même parce que je pense qu'on a fait un très bon score. Il y avait des indices, il fallait trouver des mots. D'un coup, j'ai vu quel est le mot dans la villa avec M. Je me dis, attends, M, on est là, Medespoir, c'est obligé que ce soit ça. Donc après, je vois qu'il faut aller cavaler dans le souk, à droite, à gauche. Et d'un coup, bien sûr, j'ai une belle pancarte. Je me dis, ça peut être que là, Medespoir. Et voilà, j'étais très fier de brandir la pancarte Medespoir. La première fois que je suis venue, c'était le confort. J'ai fait une belle chirurgie, j'étais contente. Et cette année, il y a des changements. Cette année, on est beaucoup plus. Il y a des épreuves, donc on veut changer physiquement. Mais je pense que toutes ces épreuves, ça va nous faire grandir aussi intérieurement. Et ça fait du bien qu'on va mériter tout ça. On va avancer ensemble vers la cohésion. Et aujourd'hui, on était à 2 avec Smaïl, par exemple, qui va lui aussi se faire opérer. Et on s'est prouvé qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, en fait, et y arriver. Quel est le mot magique qui commence par M? Quel est le magique de la villa qui commence par M? Medespoir. Ok. Bravo. Retrouver cet objet, Medespoir, dans le souk en demandant aux commerçants quel objet. Le fait de venir en Tunisie, moi je suis contente, ça s'est fait. La première fois j'étais peut-être anxieuse, mais j'ai vu que voilà, avec Medespoir c'était encadré, il y avait des activités, on est dans un confort, il y a l'opération, il y a du suivi, il y a de l'écoute, et je trouve que tout ça c'est important en fait, parce que quand on est en France on fait une chirurgie, on rentre chez nous, mais ici on a l'occasion de récupérer et d'être dans un beau cadre, et ça fait toujours plaisir quand on va passer une épreuve qui au final reste quand même douloureuse et difficile. عندهم فكرة على ميديسبوار فما شكون عمل عمليات في
السيزون الاولى دونك يعرفوا اللي العمليات تمت على احسن وجه. ils sont très contents وحتى اليوم يبعثوا لنا في تصاورهم يقولوا لنا ميرسي وون اي كونتون فريمون سا مشونج لا في وجو هذاك الكل. دونك فما ثقه ودونك هذاك لو بلوز امبورطون. J'ai fait 10 couples parfaits, la Villette des cœurs brisés. Je suis venue ici pour l'émission Zéro complexe avec Med Espoir. C'est la deuxième fois que je reviens parce que la première fois j'avais fait un lipo-feeling qui s'est très bien passé. Et quand on m'a proposé de refaire cette aventure, c'était avec grand plaisir parce que la première fois j'ai été accueillie merveilleusement bien. Je suis très bien dans mon nouveau corps, donc maintenant j'avais juste envie d'avoir un beau sourire pour aller avec. في آخر النهار لي كونديدا متجمعين في واحد من ملاهي قمرت للاحتفال بعيد ميلاد واحد منهم. الجو هذا ينجم ينقص من الضغط والستريس اللي يستنى في المتسابقين من بعد ويعمل استعداد نفسي لإجراء عملية تجميل غايتها بالنسبة للمتسابقين الشعور بالراحة النفسية والرضا على الذات، الشيء اللي لوجوا عليه واللي جوه من بعيد. ديما الكلام اللي تعاود جو سوي ستريسي جي بور دونك نورمال هذايا اون بلوس حتى فما دي زيستوار ما بيناتهم دونك فما بوكو دو ستريس بوكو ديموسيون دونك هذاك علاش فما دي سورتي يخرجوا اون كلوب دونك كيما شفتوا في الريبورتاج بوغ ايفاكوي لو ستريس باش يحسوا رواحهم مرتاحين. ميد اسبوار فضل البرنامج هذا حاولت تجمع بذكاء كبير ما بين الترفيه، الجراحة التجميلية، السياحة، هي اللي تلعب دور الوسيط ما بين المحتاج لعملية التجميل وبين المساحات المختصة في تونس. وحتى لليوم ضمنت ميد اسبوار تفوقها وتميزها وخاصة ريادتها في المجال هذا. الثورة في مجال السياحة الطبية هي تقعد التقسيط اللي عملته ميد اسبوار اللي هو تنجم تخلص بالنسبة للتوانسة على 12 شهر، على 24 شهر وعلى 36 شهر. والأكثر من هكا اللي أنت وقت اللي تتعدى ميد اسبوار وقت اللي هي تكون وسيط ما بين الباسيون والمصحة دونك أرخص من اللي يمشي ديريكتومون للطبيب وإلا المصحة. دونك هذه تعتبر ثورة في مجال السياحة الطبية.